Yes. Ayan na ang kaludi. Kaludi. Ayan. Over. Yung pescado nga doon kabi o sa kabila. Over. Pescado no quieres. Na. Carne, ¿quieres carne? Carne. Carne. Está cerdo. ¿Tú qué sabes aquí, Está, ve? así. Limpio, todo limpio. Sí, está todo limpio. Vai, gotino, ¿no? Fresco, carne fresco. Sí. ¿Dónde está esto? Para freír, mira, mira, para ¿Quieres? freír. No, ella se da pequeños trozos. Asan na ba? Ayun. Ayan, bigay natin sa kanila. Esto no comes, Feli? Este también. Mira. Salchicha. Sí. Se limpió todo. Carne Limpio. fresco. Cerdo. Carne fresca, cerdo. Así. Aceite. Vacío. Vacío. Abajo, Luis, pescado. No. No, carne. Pollo, pollo. Pollo, pero pan. ¿Quieres con esto? Sí? Oh, toma ya. A ver, tumba ko No, nga. más mana. abajo. Tiene A ver. una bolsa negra. Tumba ko nga. Poco. Yung paper bag. Social. Pantalon. Uniform nila. Ayan. 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 Aquí pescado, pero mira. 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 Jesus. Luego. Ayan, tawag dun. Bukarolis. Bocorones. ¿Quieres? Oh, no. Hawakan mo. Oh, no. Yo no. Salsa. En inglés se llama salsa. Ayan. Boquerones. Ayan ang bocorones. Oh, mira, mira, mira. Ayan oh. Ang dami. Ano pa Salsa lagay mo, negra. Manang? Boquerones. Manang? Masarap pag-uungin to. Oo nga. Las guiambras. Mira, está pescado. Mamay. Está bien. Mira. Coge la bolsa. Ya shrivo. Ayan oh. Mga lodi. Nahiya pa sila. Come pescado. Come Cógelo. pescado de corso. Espera. No sé cómo se... Freír. Freír. Con harina, Sí, con harina. si quieres, cariño. Bigay na natin sa kanila kasi marami ¿Cómo? pa yun. ¿Esto se limpia o no? Sí, limpiar un poco. Voy a explicar luego. Está bien. Como lishni. Está bien na daw. Haz dashi. Kunin mo? Ikaw? Okay siya manang oh. Presko. Pero wala naman ako dito. Ay, alis yata, diba? Kailan ka alis? Babies. Tanungin ko kay Manang Teresa nga. At gagawin natin. Не, некоторые бачите, тут става на кашна, може да се стане цяло. Ano mo na lang. Pasensya na mga lodi, maingay sila. Kunin mo na pati yung mga galong. Huwag naman ha. Yung bagoong, ito lang babagoongin natin. No? Yan may ginagawang pagong Oo, ito. Ito yung bagoong. Presko sila mga lodi oh. I-close up mo, Be. Oh. Ayan, pasensya na maingay sila. Pwede gawin mo yung bagoong din yan. Pwede ba? O sige. Tanggalin mo lang yung ulo. Sige. parang isilil siya. Kailangan natin yung mga mga lodi. Sayang eh. Diba? Kasi ito yung kwan. Ang mahal-mahal na rin itong kwan. Anyway. 3 something. Kulang-kulang 4. 4. Ayan o.
Dalawang kubo. Dalawang kubo lang ngayon, no? Jesus? 2 kubo to? Carne, Ay, magumot. Yan, tomate, no? tomate, cherry. No, No, esto nada. bigger one. Cherry. Ano? Esto es revés. Sí, al revés. Mira, vamos a tumbar. Vamos a tumbar. Voy a tumbar. Ah, Vamos a tumbar. Okay. Cuidado con la... Yan. Meron pa. Ay, Fanta, Jesus. Fanta quiero yo colonó. Okay. Colonó. Ay, dyan ka pala. ayaw na lang pala. Yan, lagyan ko na. Ibaba natin yun. Wala na ata. Ano ito? Da. Mira fruta. Yes. ¿Quieres? ¿No? Tengo alergia. Sí. Aquí, también pescado, grande. Grande ahí, ah, para Mira, 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 mira. Quiero grande. Mira, Mira arriba. no lo sé qué. No calamares. Ay, no, calamares. Calamares. Sí. Mira. Espera, vi la vi. Mira como esto, Ah, ¿esto qué es? calamares. Ah, hindi nila alam. No, tengo No sabes. que magtrabaho. Hay pescado, esto. ¿Quieres esto? Esto con filetes. Con filetes. Mira, te lo debo. Sí, esto sí. Con harina, está bien. A ver, con harina también. ¿Mana qué? Ah, sí, digamos. Esto solo limpiar agua y ya está. Sí. Hay mucho, ¿quieres más? Poner en nevera. O congelador. Congelador. Para próximo día tiene otra. Claro. Mira, Vale, está bien. ya está. Sí. Hindi na tayo kami kukuha mga ludi. Kasi nga, marami tayong isda sa bahay. Ayan. Yes, Yun na ta. yun. Ito. Vamos a ver aquí. Pero no hay verdura, ¿no, Jesús? No. Ah. Ah. Dice, Entonces vamos a... Mira, hay macarrones. ¿Quieres macarrones? ¿Quieres? No, sí. Si quieres, ¿eh? Cuando no, dame. Kasi may mapagbibigyan kami kay Lolo Ukraine. kasi? Oo. Bakit? Yung sabi ni Jesus, ay ni Jess, magbigay kami yung kuan kami sama-samang K5. Okay. Ay, esto para Fideos. fideos para mi hija. Video. Kasi a veces hay aquí. Doy. Nine. Hintayin natin yung gulay. Next Gulay. Hindi sila marunong. Así. Ah, oh, pero está. Así. ¿Cabeza? Sí. Sí, así. ¿Qué está esto? Así. Así. Sí, Ya está, está muy fácil. Así. Ya está. Kasi hindi sila daw marunong mga lodi. Hindi sila kung kuan. Yo siempre lo limpio con cuchillo, de verdad. No, No, mas solo mano. necesita. Mira. Cuchillo no. Ito, Solo mano. para ituro natin para alam na nila next. Next. Estoy diciendo que enseñando para la próxima tú sabes. Sí, como está así de. Sí, mira. Está muy Eso. fácil. Mira. Sí, eso. Mira. Como si después. Sí, y limpiar y está. Y poner la harina, a sal y pimienta. Y está. Mira. ¿Tú estás profesionalista? Dime. Se limpia con agua no fuerte para no se Sí, crece pescado. sí, no fuerte, amiga, Pali, ¿vale? Normal. Reo. Despacito. Despacito, para no... Ayan, dahil inumpisa na natin, Tapusin mo na. Sí, kasi nga, ayan. Hindi sila marunong. Oh, pero la próxima tú seguro Vale, sabes. sí, ahora sí Sí. estoy de. No, ahora Claro. como veo primera vez como está después. Claro. ¿Cómo tú limpiar? Quita la cabeza, todo. Sí, Tahol, hindi sila marunong. Jenny, tu madre esta noche
Pescado frito y cerveza. Ah, sí, sí, sí. Ah, si. Pesca. Pulutan. De verdad está bueno, sí. Ayan na nga, Lodi. Oh, yes, ah. Meron pa isa din. Ay, una más. Esos Ah, sí. cuchillos que se... ¿Cómo se les casco? Sí. Así como cortas con cuchillo, se rompe. Y Claro. no puede ser limpiar así rápido, así Ya de... está. No. Ya. Mira cómo está así de... Ya está. Está muy limpio. Venga, abre. Está bien. Ayan, di ba, Lodi, hindi kasi sila marunong. At least, tinuruan natin. Ano to? Basura daw yan. Minsan kasi. Wala pa yung verdura. Ala, manang mas maganda, oh. Pescado. Oh. Sayang. Seriously? Kunin natin, ang gaganda, oh. Sayang mga Lodi, eh. Mas maganda ito kaysa sa akin ngayon. Ikaw, tignan mo yung hasang. Tingnan mo, Hasang. Oh. Oh. Si, magulakan. Malamig siya, oh. Nakatapago lang. Nasasayangan kasi ako mga Lodi. Saka may yelo pa yata. Meron. Uy, naku na, kunin mo. Paksi ko kayo. Paksi mo. Ayaw mo, be? Tagal Prito? Sayang din kasi mga Lodi. Naku, pagbilhin ito, wala. Pera din. Ang isang kilo. O, be, sa euro lang. Diyos ko. Kailangan natin kuhan, mag-save. Ayan, o. Kakakuhan lang nila. Puro isda. Puro isda ang Puro galunggong. Puro galunggong. Ang kagandahan, walang lahok-lahok na iba. Last yata yun. Last, yan. Yan. Wala na. Biblihin mo lang muna. Wala na. Wala na ate. Parang wala naman. Malungkot yan. Parang, pero mana ay kan mga Lodi ha. Kasi ngayon, manang pahingi muna. Kasi ngayon mga Lodi, maraming pupuntahan. Gagawa tayo ng bagoong natin. Kasi nga si Ate Feli, Pupunta sa Nasyon. sa Sa Barrio. Sa countryside. yan. Ay, hindi ko muna alisin mga Lodi kasi baka may mga verduras pa. Tatay niyo pa manang please. So yan, hintayin na. Ito mga Lodi oh. Yan, masarap yan. Yes ko, ma-high blood na tayo nito. Ano, tama na? O, nakakatawa yung mag-ina. Basta marunong maglinis ng isda. Sabi ko naman mga Lodi, Iwan, ako na ko, professional ako. Kasi nagtitinda ako ng isda dati before. Talaga? Ano mo? Lodi, pero biro ba? Hindi mo nilo. O sige, see you later. Cerveza. Si, pwede sir, cerveza. Cerveza nada. Uy. Yogurt. Aben, May 19 hindi na pwede. 19, mga Lodi. Matagal-tagal tayo hindi nag-condition. No? Sweet. SD19. Ayun. Uy, pambata. Mira ito, carry sister. Masarap din. Ay, ayan, itlog. Este suevo. También. Pan no quiero yo. Pan. May itlog ba dun sa baba? Oo, kunin natin. Ayan. Ay, mong Uy, pwede ito, lentejas doon sa kwan. No. Ayan, uy, meron siyang kwan. Sandali. Asinakan siya. Uy, tsokolate. Ay, tsokolate. Ayan. Tsokolate nito. Ayan. Ay, may huevo. Huevo. Vamos a coger esto. Ayan. Para ilan. Jamón cocido. Naman kasi daw. Me cojo un jamón que no tengo nada. Ya, mira. Kasi kailangan namin bigyan si Lolo Ukraine. Yung kanyan? Oo. Marami naman sa bahay. Ay, helado. Mira, helado. Si, mira. Ay. Doon kabi. Ay. Gracias, perdón. Dale. Gracias. Ice cream. Ice cream. Hilado. No eh? Tingnan mo ba kami? Baka meron pa. Esta es carne. Carne. Pone luz. Hamburguesa. Hamburguesa. No quiero hamburguesa.
Quiero May- un Espera. cerdo. Pone Jenny. Y ahora sí. No hay un cerdito. Cheese yan na nga. No hay un cerdito. No. Hanap tayo ng Nada. ayan, cerdo daw, cerdo. Cerdo no hay. ¿Ya? Uy, este cerdo. No. Pero abierto. Sí, abierto. Ya es. No. Todo abierto. Este. Ay, nasa yun, tama. Yan, pan. Baka gusto nyo ng pan. Pan, amiga? Nila, pan. Ito po ko. Ja, це мені то. Дайте ваші сторони. Casi nada. Si Espan. Casi nada. Ти можеш, але Di ba tayo? Yan, chocolate ko naiwan. Boy, hello. Basa. Si kaya tinapon. Pero may cover. Negro siya. Ito This is plastic. tonay. Ito na. No, this is all plastic. Plastic oh. So yan mga lods. Ayan, meron tayong nakuhang carne. Okay. Es 29. O el 31. Si es 31. Baka pa naman siya. Por Oh. lenteja abierta. Mira, mira qué precio. Yeah. Ito Dos naman. hamburguesas llenas, 7 euros. Pero klaro, baka kasi siya. Kaya mahal. Mahal. Okay pa naman. So yan mga lods, ayusin lang namin and then see you sa bahay. Ayan na mga ludi ang ating nakalkal for today. Asin, hamon, ayan, mini lonchas. Ito is binigay ni Jesus sa una niyang pinuntahan dahil late kami. Ayan, so ito na, ayan. Ayan, mga bokorones tayo. Malinis dahil naglabas-labasan lang. Malinis, ayan. Ito is Gigi. Gigi, no? Parang Gigi. And, ayan na naman tayo. Mga lodi, oh, di ba walang kan? Ayan. So, meron tayong mga kuwan. Dadagdagan natin yan para kay Lolo Ukraine dahil kay 5 sama-sama para tulungan si Lolo Ukraine, no? Ayan, mga egg. Okay pa yung mga egg, mga may basag lang na isa. June yan. Ito is June 18. Mga basag-basag lang mga lodi kaya tinapon nila. Ayan, may Coca-Cola 3. Ayan. So, not bad for today again. Ayan. Kung kahapon, nasa talipa pa tayo ni Jess. Ngayon, nasa talipa pa naman kayo ni Ate Ludi. Ayan. So, ayan mga Ludi. Ang second Facebook page, Loida Talosa Madrid Vlog. Please like and follow. Ayan mga Ludi. Konting kembot na lang. And Tres Marias Nilanga Jean and Jenny's Vlog. So, ayan mga Ludi. Ingat-ingat, keep safe, God bless, see you sa next vlog natin. Mahal na mahal namin kayo. Mwah!